Boleh tengok slide? Yes. Boleh. Yes, alright. Boleh. Okay. So before we start our class today, let us recite Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alright, so chapter 2 is about information center. So what are you going to learn throughout this chapter is about learning on the virtual library, virtual location of searching information. Okay. So along the way nanti kalau you all ada soalan nak tanya ke apa ke, you can just raise your hand, okay? I really hope that you can participate actively even though ni Google Meet, tolonglah respond secara aktif lah dalam kelas. Okay? Boleh ke? Boleh. Macam, Boleh. Seorang dua je bunyi lambat pula, delay ke? Alright, so these are the things that will be covered in this chapter. Sekejap okay, so we're going to look first at the definition of virtual library. Kita tengok what is virtual library, and then we're going to look into the importance of virtual library, and then advantages of virtual library, apa yang bagusnya virtual library ni, and then what are the disadvantages of virtual library, and then we're also going to look at virtual library in Malaysia, and also most popular virtual library around the world. So learning outcome, at the end of this chapter, you should be able to define a virtual library, understand the importance of virtual library, and then explain the advantages and disadvantages of virtual library, describe virtual library in Malaysia, and lastly describe the most popular virtual library. Jangan lupa quiz you all masuk 2 chapter. Chapter 1 yang dah masuk minggu lepas, and this chapter will be in your quiz. So quiz buat bila? Dijangkakan pada minggu ke-5. Date dia nanti saya akan bagi tahu later. So it is very important untuk you all focus untuk chapter 1, chapter 2 dan semua chapter lah sebenarnya. Tapi yang paling penting, yang paling you all kena fokuskan ialah chapter 1, chapter 2 sekarang ni, sebab nanti dia akan masuk dalam quiz. So the concept of virtual library means apa itu virtual library? Have you ever heard about the term virtual? You all pernah dengar tak perkataan virtual? Pernah kan? Okay, what is virtual? Maya. Maksud apa Maya tu? Maya, apa Maya? Online, okay, online. Maksudnya dia ada secara fizikal ke? Kita boleh pegang ke? Kalau dia adalah virtual book, can we touch the book? No kan? Tapi macam mana kita boleh tengok buku tu? By using devices. Devices apa yang kita boleh gunakan untuk access virtual library? Laptop. Telefon, smartphone, laptop, lagi tab, kan, and any other computer, PC, semualah device yang boleh access virtual library. So the concept of virtual library means any person who has a computer and connection to the library networks can access the resources that library offered, and also the variety information available on the internet without being physically present in library. You tak perlu pergi library yang fizikal. Kalau dekat kampus kita kan, kita ada library tak? Ada. Okey, apa nama library kita? Perpustakaan Tekuan. Yes, PTA. Kalau kat UiTMCK, library dia adalah PTA. Perpustakaan Tengku Anis. If you have devices tapi you all tak ada internet connection, pun tak boleh juga nak tak boleh nak access virtual library. So you kena ada both devices and also internet. Device plus internet, then you can access a virtual library. Okay, so the virtual library provides access to electronic database. Dalam electronic database ni disimpan macam-macam bahan information yang ada. Okay, dipanggil database elektronik. Kalau database secara fizikal, contohnya macam store, tempat simpanan barang, ataupun store, tempat simpan file. Tapi kalau electronic database tu maksudnya dia simpan di dalam server ataupun komputer dan CPU. Okay, and then electronic journals, ini adalah
artikel-artikel yang secara soft copy journal, and then online reference tools, and also quality selected web resources. Along the way, saya akan tunjuk dekat you all online reference tool yang ada yang boleh bantu you all dalam mencari maklumat ataupun buat assignment dan sebagainya, and then electronic journals ataupun tempat yang you boleh cari journals untuk buat you punya assignment ataupun untuk additional reading lah for your study. And then virtual library also works as a new ways of gaining quick access to research information and dissemination globally. So when we use the virtual library, it will helps people, okay, especially us, in doing any task that we need to do. Kita akan buat kerja dengan lebih efficient, dengan lebih cepat lagi lah, bantu kita buat kerja dengan lebih cepat. Right? So basically virtual library makes user easily can access electronic resources such as full text materials, databases, media, nak tengok video ke, nak dengar lagu ke, and then online catalogs, okay, and to other library services such as references, interlibrary loan, and also technical assistance. Okay, interlibrary loan ni means that, for example, you all nak cari satu buku, tapi buku tu tak ada dekat pita kita, tak ada buku tu. Tapi you search for that book, but the book is located in another library but not UiTM. For example, macam library dekat UMK contohnya. So dekat library UMK ada buku yang you nak cari tu. So what can the pita help you in order for you to get the book? Pita akan berurusan dengan library dekat UMK, and then they will do the agreement lah, dan dia orang panggil ni sebagai interlibrary loan, pinjam dari satu library ke satu library lah. Dia memudahkan those who are looking for that book. Now let's look at the definition of virtual library. What is virtual library? Based on igiglobal.com, they define virtual library as a collection of resources available on one or more computer systems where a single interface or entry point to the collections is provided. And then a virtual library provides portal to information that is available electronically elsewhere, that keeps and organize virtual books and their associated document. So virtual book ni maksudnya e-book, online journal, electronic semualah, dipanggil virtual books. Another definition of virtual library by various researcher, okay, for example like Gapen, Pak Cik Gapen ni 1993 describe virtual library as the concept of remote access. Remote access ni maksudnya kita boleh access dia dekat mana-mana sahaja. Okay, remote access to the contents and services of libraries and other information resources, combining an on-site collection of current and heavily used materials in both print and printed electronic form with an electronic network which provides access to and delivery from external worldwide library and commercial information and knowledge sources. Okay, and then a virtual library is a worldwide collection of online books, journals and articles available on the internet. Apa lagi yang best di pasal virtual library ni? Kita tak perlu berada di satu tempat tu kan untuk kita pinjam buku dan sebagainya. Another best thing about virtual library, kita boleh access buku ni dekat mana-mana sahaja. Mana-mana library pun tak apa. Even we are in Malaysia, we can go to the virtual library from outside of Malaysia around the world untuk dapatkan any collection yang menarik. Okay, itu yang best. Ratio 2001 define virtual library as virtual library provides access to databases, electronic journals, alerting services, online reference tools and quality selected web resources, and accessible to an unlimited audience at the same time, anytime and anywhere. Berapa ramai orang nak access pada masa yang sama pun muat je, boleh je. Okay. And then Kaliamal 2004 said that a library that provide access to a collection of distributed information in electronic format through pointers provided locally or a collection of digital objects housed
in the same place, virtual or physical. That is virtual library. So basically virtual library selalunya akan ada dua jenis. Dia start dengan physical library dulu. So physical library ni pula dia akan convert menjadi satu virtual library. So secara ringkasnya, secara kesimpulannya lah, virtual library ni okay, is the remote access of the library services by using the internet application whereby users can access the online books, journals, articles and other library collections at the same time, anytime and anywhere. Kat mana-mana sahaja boleh access. Now let's look at the importance of virtual library. Okay, kalau you all kan, you all suka tak ada virtual library? Suka sebab apa? Suka sangat sebab apa? Sebab tak perlu pergi perpustakaan, tak perlu pergi jauh-jauh, just boleh tengok kat mana-mana. Yes, and then ada setengah orang macam malas bersiap, malas nak jumpa dengan orang ke apa kan. So they just access saja lah from the devices untuk dapat any resources yang dia nak, right? And then kalau macam zaman saya dulu tak ada virtual library kan. So kalau nak buat assignment, kalau nak cari something from the library, we need to wait for tomorrow morning to go to the library kan. So now you all ni sangat mudah, as long as you have the internet, you pergi je lah access dekat virtual library tu, buku berapa sekalipun, virtual library tu sentiasa ada, always open. Tinggal you nak ke tidak sahaja buat sesuatu. So the importance of virtual library, first it provide immediate access. Immediate access ni maksudnya macam saya cakap tadi lah, bila-bila pun boleh. Tiba-tiba teringat, aku ada assignment nak buat lah, satu lagi tak siap lagi, kena submit pukul 5 petang nanti. And then you kena pula cari like additional resources for your assignment. You pergilah anytime sahaja, boleh at that time. Tak ada lah macam tiba-tiba library tutup ke, tak ada. Okay? Cuma mungkin akan berlaku lah macam website tu current ada maintenance, tapi selalunya maintenance tu macam sejam macam tu sahaja dah, tak lama lah. Okay, so it provide immediate access to resources that are not available in physical collections. And then virtual library also offer current information, okay, information yang paling terkini, since sources can be searched more efficiently and can be updated frequently. Usually online sources can be updated much easier compared to physical resources. And then it also helps give opportunity for learning and searching for information at any time and anywhere, which is not possible in physical counterparts as long as there is an internet connection. So like what we do right now, okay, walaupun dia bukanlah melibatkan virtual library, tapi kalau you nak refer something virtually pun, even though you all kat kampung masing-masing, you still lagi boleh access to the virtual library. Now let's look at the advantages of virtual library. So far, do you have any question? No. Tak ada? Okay, clear? Tak ada. Boleh faham? Boleh Alright. So advantages of virtual library, first, there is no physical boundary. No physical boundary tu maksudnya tiada halangan apa-apa. Tak ada kena masuk pagar, tak ada kena pakai student card dan sebagainya. Just you need to log in guna you all punya ID sahajalah. And then it is around the clock availability. Tak kisah pukul berapa pun you boleh access to the virtual library. And then you have multiple access. Multiple access ni maksudnya tak kisahlah berapa ramai orang access satu buku dalam masa yang sama, semua orang boleh nak baca pada masa yang sama. Tak ada kena berebut ke, tak ada kena tarik rambut ke, tak ada kena tunggu orang tu pulangkan dulu baru you boleh baca ke, tak. You boleh je access anytime, ramai-ramai pun boleh access. And then in term of information retrieval is very easy. You nak dapat information apa-apa, tinggal pandai ataupun tidak cari information sahaja, tinggal rajin ataupun tidak sahaja, you boleh jumpa je any information yang you nak. And then space, kalau when we talk about virtual library ni, kita tak perlu kisahkan pasal macam nak susun buku banyak-banyak, tak perlukan rak yang banyak lah untuk keep our books in the virtual library. So this is the explanation of the advantages of virtual library. So no physical boundaries, users can access information without going to the library physically as long as the internet connection is available. So kalau internet connection ada, you boleh sahaja access pita punya library online, okay, tanpa perlu pergi ke pita. So around the clock availability, access to the information can be done either at any time, night or day, tak kisah bila-bila sahaja. Contoh kalau pita, dia ada ikut office hour.
Dia buka pada hari Ahad sampai Khamis, and then ada satu masa. Dia tutup pukul 5 petang. Buka pukul 8 pagi, tutup pukul 5 petang. So malam student tak boleh pergi library. So yang tak boleh nak pergi ke library tu bolehlah pergi ke virtual library. Alright, multiple access macam saya cakap tadi lah, the same resources can be used simultaneously by number of users at the same time and in different location. Information retrieval provide user-friendly interfaces by giving clickable access to resources. Sangat senang untuk you cari bahan. And then untuk you menguruskan proses pinjaman ke dan sebagainya pun mudahlah, very user-friendly features. And then searching can be done by using search terms such as word, phrase, title, name and subject. You nak cari apa-apa buku, apa-apa artikel, you just search saja topik apa yang you nak cari. So they will come out in a various results. And then space, provide more space to store information because digital information requires little physical space compared to the physical collection. Okay, even though we have looked a lot of advantages of virtual library, there is also disadvantages of virtual library. First, it is restricted by copyright law, and then requires stable connectivity, costly for subscription and maintenance, personal information issues, and also difficult to select quality and relevant information. Okay, let's look at it one by one. The first disadvantages of virtual library is restricted by copyright law. Apa maksud dia? When we talk about any published materials, walaupun dia dipublish secara online, benda tu pun dilindungi oleh copyrighted hak cipta. Apa-apa sahaja yang diterbitkan, tak kisahlah secara fizikal ke, hard copy ke, soft copy ke, dia still juga kalau publication tu didaftarkan, dia akan ada hak cipta. So users need to ask permission and sometimes need to subscribe before allowed to access the information. So selalunya kalau kita nak carilah satu buku ke, satu jurnal ke yang kita berminat nak baca dan sebagainya, tapi kalau kita tak subscribe kepada website tersebut, kita kena subscribe dulu. Dan selalunya subscribe ni bukan hanya subscribe semata-mata, tapi dia juga kena berbayar lah. Dan selalunya agak mahal juga dia punya cost je tu. That's why lah UiTM dia akan subscribekan beberapa website yang provide resources, sebabnya nanti memudahkan student untuk akses information tu tanpa perlu bayar sendiri lah. That's why you all kena guna services provided by UiTM, sebabnya semua tu you tak perlu bayar. Kalau you tak masuk menggunakan akaun UiTM, you kena bayar. So kalau you masuk guna akaun UiTM, you boleh akses semua benda yang berbayar tu secara free, sebab UiTM dah bayarkan. Okay, and then lagi satu disadvantages dia, it requires stable connectivity, and you also need to have latest devices untuk access virtual library. Selalunya virtual library ni they use latest punya teknologi ataupun latest punya updates software dan sebagainya lah. So kalau you access guna laptop yang lama sikit, yang tak updated ke, ataupun you punya laptop tu dah penuh ke kan, very heavy, dia akan jadi lambat sikit lah. So bila lambat tu, nak download satu artikel pun makan masa sejam. So benda tu akan membuatkan you rasa tidak begitu sabar lah. Kesabaran tu tercabar sikit. So same goes to if you don't have a very stable connectivity pun sama jugalah. Dia akan jadi slow dan mungkin you akan rasa macam prefer physical lah kot compared to virtual. So nak apa-apa pun kena make sure devices yang guna untuk virtual library tu is very stable. And then another disadvantages of virtual library is costly for subscription and maintenance. Some of the information provided require subscription fees to access their database, and maintenance of the physical network is costly. So macam saya cakap tadi lah, kena subscribe, and then dia punya subscription tu mahal, kadang-kadang sebulan like $30 USD. Tu belum lagi di convert kepada Malaysia ringgit kan. So dia mahal lah, dan tak semua orang pun nak commit lah dengan membayar subscription fee. Okay, so this is the example untuk subscription tadi. Script ni is one of the website yang provide a lot of resources. Dia ada ebook,
dia ada audio book, ada magazine, podcast, sheet music, macam-macam. And people like to go to script to get all kind of information. Ada gambar-gambar yang menarik, poster yang menarik, buku-buku yang menarik. Tapi kalau lah you access secara free, you hanya ada limited access. So kalau you nak access secara menyeluruh, you kena bayar. So kalau tengok kat sini kan, dia cakap sebulan kena bayar $9.99 USD 999 tu Malaysia ringgit berapa? 47. RM47. RM47. Kalau kita tengok sini kan USD 9 macam RM9 je ni boleh makan, boleh nasi gitu je. Tapi bila convert dekat duit kita jadi RM47. So you all rasa sanggup tak nak bayar monthly RM47 ni just untuk dapatkan semua benda ni? Ada setengah orang kalau dia memang tak kisah, tiap-tiap hari dia kena buka skrip ni untuk cari information ke, ataupun dia sendiri seorang content developer yang dia boleh upload any content dekat dalam skrip. Kalau macam tu berbaloi. Tapi kalau you just macam sekali-sekala, occasionally lah you cari bahan, saya tak rasa you nak spend 47 per month tu kan untuk bayar. So another disadvantages of virtual library is personal information issues. Yang ini memang selalulah terjadi bila kita access to the internet, we some kind like giving risk to our personal data. Nak kalau macam contoh lah you first time masuk skrip ni, selalunya kalau you nak masuk skrip ni you kena log in ataupun you kena sign up kan. You kena sign up lah as a first time user. So bila you sign up tu selalunya kalau dekat sign up ni you kena masukkan you punya personal detail. Dia minta you email, minta you nama, location dan sebagainya. And sometimes location ataupun maklumat yang you share tu boleh diguna pakai, kadang-kadang diorang ni boleh pula forward kepada third party yang ada purpose untuk marketing ataupun do something yang tak berapa bagus lah kepada you punya personal information tu. Benda yang macam tu yang berbahaya sikit lah. Okay, users must provide personal information to become members of the library before allowed to log into the system. Kadang-kadang bila kita dah log in dekat library punya sistem ni, bila kita share kita punya email, tak lama lagi akan keluar lah. Ramailah orang duduk hantar spam email pasal any kind of thing lah. Disebabkan kita share kita punya email kepada satu tempat sahaja. Alright, so now kita pergi pula dekat virtual library in Malaysia. Dekat Malaysia, they have their very own virtual library. One of it is Ministry of Health Virtual Library. Ministry of Health Virtual Library ni, kalau kita tengok nama dia Ministry of Health Virtual Library, you rasa buku yang berkaitan apa yang banyak dekat dalam virtual library ni? Perubatan lah, sebab dia adalah Ministry of Health kan. So Ministry of Health Virtual Library provide information such as e-books, e-journals, online public access catalog and databases for their institution members. So siapa-siapa yang macam under Ministry of Health, dia orang boleh je refer kepada Ministry of Health Virtual Library ni untuk access. Alright. So kalau you all nampak kat sini, dia punya front view dia ada user login. So those yang registered can access lah dan guna virtual library ni. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, kat sini dia ada juga share databases. Okay, databases daripada Cochrane Library, ada Enviro Knowledge Management Center dan macam-macam jenis databases yang ada lah. So database ni adalah database daripada outside, bukan Ministry of Health punya management lah. Dia ni third party punya database. And then dia ada juga e-books kat sini. So dia bagi juga you link kepada free e-books punya website. So saya rasa siapa-siapa yang nak access full e-books dan sebagainya, dia kena login dulu baru dia akan ada view yang berbeza lah. Next one is UEM Agenta Virtual Library. UEM Agenta. UEM ni is one of the company, a very big company yang ada macam-macam jenis businesses. Construction ada, plantation, apa lagi? Power supply. Kalau you all perasan UEM ni transportation pun ada. So UEM Agenta Virtual Library provide information about the healthcare support and property and facility solution, where in their digital library they offers digital monograph, article, serial and project quality system manual. Okay, jom kita tengok
macam mana rupa UVM Magenta punya virtual library. Tak keluar Sekejap. Kalau dia tak keluar, kita try search UVM. Website dia macam lain macam lah, tak tahulah dia ada hackers ke. Sebab sebelum ni saya buka UVM Magenta punya virtual library bukan macam ni rupa depan dia ni. Mungkin dia ada buat something to upgrade kot dia punya virtual library ni. Alright, sekarang ni kita pergi pula dekat most popular virtual library. So there are several popular virtual library yang ada dekat around the world. Okay, one of it is World Digital Library. World Digital Library is a source for manuscripts, rare books. Rare books ni maksudnya buku-buku yang jarang orang jumpa. Rare ni buku-buku yang orang susah nak jumpa, dia simpan dalam tu World Digital Library. Ada films, ada maps and more in multilingual format. What is multilingual? Berbagai bahasa. Betul, berbagai bahasa. So dalam World Digital Library ni dia bukan hanya ada English sahaja, bahasa lain pun ada juga disimpan dalam World Digital Library. Okay, jom kita tengok macam mana rupa World Digital Library. So this is how the World Digital Library looks like. Dia buat dia punya front page dia. So dekat sini dia ada macam-macam lah. Dia tunjuk pasal library catalog, digital collection, researchers, visitor, teachers, blogs, US Copyright Office and more. Okay, so setiap resources, sumber yang disimpan tu, you kena ingat sources of information ni can be in any format. Okay, pictures, video, sounds, writing dan sebagainya, semua ni dikira sebagai information. So kalau you nak search something kat sini pun boleh. Contoh you nak search pasal flower, okay, dia ada keluarlah something yang melibatkan flower. Kat sini kalau you tengok, ini adalah video ni, filem pasal Yangon Omnibus. And then this one flower gardening, the gardener's collection. Ini buku, sebab di sini bukan online book, tapi dia physical punya, printed book. Another one type of most popular virtual library is Universal Digital Library. Universal Digital Library ni is a collection of 1 million books. Dia ada 1 million books dekat dalam Universal Digital Library ni. Okay, let's look at the website of Universal Digital Library. So this is the front page of this virtual library. Simple je kan. Kalau compare tu yang tadi, LCC tadi, dia nampak banyak gambar. Ni home ni kan, dia ada gambar macam-macam lah. And then kalau you tengok Universal Digital Library ni, simple je dia punya view dia. Gini je. Okay, contoh lah kita nak cari pasal apa? Pasal flower lagi lah. Kita guna keyword kita flower. Tapi dia tak ada soft copy punya buku. Yang ini pun sama. Books unavailable. This one is Project Gutenberg. Project Gutenberg ni has more than 33 e-books to read and download. Kita tengok pula Project Gutenberg. Macam mana rupa dia? Dia ada link yang baru, Project Gutenberg. Ini adalah front view of Project Gutenberg. Dia ada macam-macam jenis buku kat sini. Dia ada juga ni, some of our latest e-book. Kita try lah klik e-book dia. Kita nak tengok buat apa History of Ready Reference. Dekat sini dia ada banyak pilihan you nak buka pakai apa. Kalau you pakai Kindle, boleh buka pakai Kindle. Contoh kalau kita nak tengok just through website, you just klik macam ni. So ini adalah buku. So siapa yang rajin membaca boleh lah terus access macam ni je. Dia siap ada peta. This is Project Gutenberg. Satu lagi Bartleby. Bartleby ni an immense collection of books for consultation including fiction, essay and also poetry. This is the front view of Bartleby. Nampak lebih like modern sikit lah dia punya design tu kan. So kat sini boleh login, boleh sign up. Dan Bartleby ni obviously lah, kalau you all nak access full, you kena bayar. Kalau you all nampak tak, start your trial now, first week only $4.99. Tu yang kena bayar. And then next one, ni Bartleby. This one eBiblio. eBiblio is also one of the most popular virtual library. They have ebooks, magazines, academic essays, software, music and also radio. Okay, so this is how eBiblio looks like. Alright, dia ada macam-macam jenis kat sini. Kalau you all nak cari newspaper ke jurnal ke, boleh lah cari. Contoh jurnal ni,
Cari je jurnal apa-apa, and then you boleh tengok dan download. Yang mana boleh download, you boleh download lah. Yang mana yang boleh view. And then another one is Google Books. Google Books ni is one of the famous jugalah. They have more than 100,000 books for consultation, download or online purchase. Okay, Google Book dia punya appearance dia sama macam Google. Cuma dia tulis kat sini Google Books, kecil kat sini Google Books. So dia akan terus minta kita cari, kita nak search apa. Contohlah kita nak cari buku pasal flower. So dia akan keluar kat sini lah list of books, result yang guna keyword flower. And then kita tengok yang the first one ni, I can grow a flower. So tahun bila buku ni kelas? 2018. 2018. Okay, kita tengok buku ni ada ke tidak e-book sebenarnya. Dia ada e-book, cumanya kita tak boleh nak access sebab dia kena bayar. Kita try tengok buku yang free. Ni kot. Ni. Buku yang free, bila kita klik dia terus akan appear macam ni. Okay, kita boleh tarik-tarik flowers and flower log. Apa dia tadi? Ni buku ni tahun bila ni? Klasik sangat ni. 1883. Bayangkan tu nak katanya kalau anything yang you write kan, apa-apa benda yang you publish, kalau orang tu dah mati lama banyak tahun dah, tapi buku dia tu masih lagi boleh dibaca. Hebat tak hebat kan benda-benda yang kita tulis ni ataupun benda-benda yang kita publish ni. So bolehlah you all baca kan. You all kena tahu tau macam nak explore, sebab saya akan bagi you all satu activity grouping, and then you all kena cari setiap virtual library ni, most popular virtual library ni, yang mana yang you all paling prefer, yang you all paling suka, and then you all download satu resources, satu buku ke, satu gambar ke, tak kisahlah apa-apa pun, bukti yang you ada download something from the virtual library yang you pilih tu. So you all kena nanti habis kelas, you all kena explore And then another one, Internet Archive. Internet Archive is the largest digital library for downloading e-books and also audio books for free. Okay, this is Internet Archive. Pada saya, kalau saya personally suka jugalah Internet Archive ni sebab dia ada macam-macam jenis format of resources yang kita boleh cari. Website, dia ada books, ada video, audio, TV, ada software, ada images, ada macam-macam di sini. Right? And then you boleh just search ikut kategori pun boleh. Contohlah audiobooks and poetry. Audiobook ni maksudnya buku yang berbunyi. Buku yang berbunyi. Buku yang bersuara. So kita nak cari apa? Short poetry collection. Baru lagi ni publish 1st of September. Baru ni bulan 9. So poetry ni dia dalam audiobooks. So you play. An audio by Florence Coates. You all dengar tak? Tak jelas. And the book Siapa-siapa yang minat poetry kan, boleh lah dengar. By Robert Brown. Read from LibriVox.org by Roger Smith. Apparitions. Such a star bank of moss, till that May morn, blue ran to flash So you across, can access it for violets will free. go on. Sky, Okay. what a scallop cloud, Contoh nak tengok near buku and pula. far. Ni apa? The Lightning Thief. Buku ni tahun 2005. So you just click dekat situ and go from page to page, you boleh baca dah. Tapi tu dah nak katanya you all need to have a stable internet connectivity, baru dia boleh download dengan cepat kan. Macam ni menarik kan, maksudnya macam siapa-siapa yang suka baca buku, saya rasa macam you all akan enjoy cari this kind of virtual library ni, sebab you all boleh dapatkan dia secara free je. Best lah pada saya, very menarik. Okay, ada video, ada audio, nak dengar lagu ke apa ke. Alright. So this is the last virtual library lah. Dia ada 7 virtual library tadi. Okay, so sekarang ni siapa yang belum install kan, saya nak you all install MyKM ni sebab untuk OBM101 saya akan suruh you all cari bahan semua menggunakan MyKM. I want to teach you how to use the UiTM digital library ni. UiTM pun ada digital library juga, so kena pakai lah, right? So pergi install dekat phone ataupun kalau you buka dekat browser from your computer, you just sign in guna Google email UiTM you all. Senang je. Contoh lah kan, kalau you all cari bahan untuk buat assignment, you just Google
Selalunya bahan-bahan yang you Google tu kadang-kadang tak boleh nak buka secara full sebab berbayar. Tapi kalau you buka daripada MyKM, tak kisahlah apa-apa benda pun you buka tu, you boleh access full. Sebabnya UiTM kan macam saya cakap tadi dah subscribe untuk you all. So bayangkan UiTM Digital Library ni ataupun MyKM ni ibarat macam Aeon. Macam Aeon. Aeon kan ada banyak kedai-kedai kan. Kedai jual baju, kedai jual kasut, kedai makan, kedai apa lagi, farmasi dan sebagainya. So same goes to MyKM ni, dia ada macam-macam benda dalam ni. Dia ada online databases, dia ada e-book, ada EQPS. EQPS ni soalan past year Gmeet 101. Ni tahun biar je lah you search macam tu, so dia akan keluar. Ni soalan kita tengok. Ini soalan Februari 2023. Soalan baru ni, soalan yang sem lepas. Yang ni Julai. 2 sem lepas. So you boleh lah download kan. And then you boleh lah buat exercise untuk final. Ni untuk paper yang ada final. Kalau paper yang ada final tak ada. Contoh, kita cari paper OBM101. Tak ada sebab apa? Sebab dia paper non-final. Okay, so paper non-final tak ada lah dalam EQPS. Tapi at least dia boleh membantu lah juga untuk ada bahan. OPEC, kalau you all nak cari buku dekat library, OPEC ni adalah online public access catalog. Contoh, you all nak cari buku dekat PITA, tapi sebelum you pergi PITA, you check dulu dekat OPEC ni buku tu ada ke tidak. Instead of you pergi library, you cari buku tu dekat library, buku tu dipinjam. So you pergi tu macam tak adalah sia-sia juga, tapi macam kalau nak jadi lebih efficient kan, pergi cari dekat OPEC dulu, tengok buku tu available ke tidak, buku tu dekat rak nombor berapa, and then baru you pergi dekat PITA cari, terus pergi dekat rak yang you tahu dah buku tu dekat mana. Macam tu nampak lebih efficient. So later on nanti chapter 3 kita akan study masuk pasal OPEC ni lah dengan lebih dalam. Saya akan selalu suruh student pergi dekat online database. Online database ni ada banyak pula dalam ni. Contoh online database ni ada banyak sangat publisher. Ni adalah third party ni. Third party yang publish paper dalam pelbagai genre, pelbagai pelbagai topik lah. Kalau lebih kepada sains ke apa ke, adalah tempat dia. Tapi yang famous salah satunya sebagai satu contoh dekat you all, Emerald Insight ni. Emerald Insight ni salah satu journal publication yang famous yang kita boleh cari. Ini akses menggunakan MyKM. Kalau you all perasan, kalau tengok dekat link ni, link kat atas ni kan, dia tulis emerald.com.easyaccess.library.uitm.edu.my. I show you macam apa yang menyebabkan untungnya you all access menggunakan MyKM ke Emerald Insight ni. Contoh okay, kita nak search pasal office. Apa yang menyebabkan saya tahu yang kita dah boleh access full dekat ni, content available ni Sekarang ni saya tunjuk dekat you all, saya masuk Emerald Insight ni dari luar, maksudnya bukan melalui UiTM. Kita type balik website Emerald Insight. Ni adalah website yang kita masuk secara direct lah, bukan melalui UiTM. Sebab UiTM bayar subscription dengan Emerald Insight ni. So saya tak masuk melalui UiTM. Saya masuk secara general sahaja. Masuk tak perlu login. So saya nak type balik. Kita cari pasal personality tadi kan. Nampak tak kat sini? Kita tak boleh nak access. Ini tajuk dia sama kan? Exploring Ethnicity and Personality Disorder. Sama tak? Sama kan? Sama kan kelas? Tapi kalau access guna UiTM, dia bagi kita ambil konten ni. Kita nak ambil PDF pun boleh. Selalunya kalau kita nak download bahan jurnal dan sebagainya, kita akan download PDF, kita boleh baca full paper dia. Tapi kalau kita buka melalui outside from UiTM, kita tak boleh nak access, kita hanya baca depan sahaja. Kalau kita nak tekan PDF, dia suruh kita bayar. Nampak? Dia suruh kita bayar.
So kita nak baca full. That is one of the advantage kalau you all log in guna MyKM OBM. Benda lain pun sama juga. Alright. So ini adalah salah satu tugasan untuk you all punya first assignment. Nanti saya akan bagi briefing kat you all. So that's why kenapa you all kena belajar cara untuk explore MyKM ni, sebab nanti dah buat assignment you all kena guna MyKM. Gitu. Right, aktiviti dia. Siapa-siapa yang ketinggalan ke apa ke, pergi tengok balik dekat dalam slide. Kan saya ada bagi slide dalam Google Classroom kan. Suppose you all dah download, you all boleh baca sendirilah explanation briefing untuk group activity ni. So apa yang you kena buat, saya nak you all cari member group 3 ke 4 orang. 3 ke 4 orang satu group. Okay, kalau yang lelaki tu terlebih ke apa ke, you all join je group perempuan tak apa. Satu C, satu D, satu C, 3 ke 4 orang, satu D, 3 ke 4 orang. Then kita tengok kan tadi kita ada discuss, kita tunjuk kat you all 7 popular virtual library in the world. Ada World Digital Library, ada Universal Digital Library, ada Gutenberg, Butterbean, eBiblio, Google Books, and also Internet Archive. So you need to visit all virtual library listed above. You must choose one virtual library that you feel is the best. You discuss dengan kawan-kawan. Bila you all explore semua, you rasa yang mana yang is the best, and then give 2 to 3 reasons for choosing the virtual library. Kenapa you rasa virtual library itu yang paling best pada pandangan you all, satu group. And then download one material dari group yang daripada virtual library yang you cakap the best tu. Tak kisahlah apa sahaja benda yang nak download, boleh download. And then from the selected virtual, and then present your views in our face-to-face class. Submit dalam Google Classroom. So you all punya finding ni buat dalam slide. So slide you all tu like 3 slide pun dah cukup dah. Satu slide tu cover depan muka kawan-kawan ahli group semua. Slide yang kedua, you ceritakan yang mana satu virtual library yang you pilih, kenapa. And then slide yang ketiga tu pula, you tunjuk satu bahan yang you download daripada virtual library yang you pilih tu. Gitu. Boleh? Clear tak? Boleh. Boleh, faham Alright, so I guess that's all for today.